This is a video for Kriti reaction. कृति आप की लाइव मैं 5 मिनट से ज़्यादा सुन नहीं पाई. मेरा ख़्याल है कि जिस चीज़ को आप कंडेम करने के लिए आपने ये लाइव बुलाई थी कि रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करने के लिए, वही चीज़ जो है वो आप उछाल रही थी. मुझे नहीं मालूम कि आपका मकसद ये था या नहीं था. बहरहाल एज एन इम्पार्शल लिसनर मुझे यही लगा कि आपकी वजह से उसको हवा मिली. तो ठीक है, लोगों ने आके अपना गुबार निकाला एंड और उन्होंने अपने जो देवी देवताओं की जो बड़ाई थी वो बयान की वहाँ पर. और हर किसी को हक़ हासिल है कि जो भी उनके गॉड्स हों उनको बुरा नहीं कहना. और ये हमारे दीन का एक पक्का सुतून है. जो इंसान इसकी रिस्पेक्ट नहीं करता वो अपने दीन की ही नहीं कर रहा होता. तो मुझे समझ नहीं आती वैसे कि आपको ये सब लाइव में लाने की ज़रूरत क्या थी. आप रिएक्शनिस्ट हैं, ठीक है, आपको रिएक्शन देना चाहिए, मगर मेरे ख़्याल के अंदर अगर रिएक्शन देने से उमूमी तौर के ऊपर अगर लोगों के अंदर बैड फीलिंग्स, बहुत से ज़्यादा लोगों के अंदर, एक के ऊपर रिएक्शन देने की वजह से बहुत सारे लोगों के अंदर बैड फीलिंग्स इवोक हो रही हैं, तो मेरा ख़्याल है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है. मैं भी एक मुस्लिम हूँ और मेरा ये ईमान है कि मैंने सब मज़ाहिब की रिस्पेक्ट करनी है जो हमसे पहले आ चुके हैं. अब्राहमिक रिलीजन्स और जो हैं पैगम्बरान, उनको माने बग़ैर हमारा रिलीजन कंप्लीट नहीं है. और उससे पहले जो बाकी रिलीजन्स हैं जैसे बुद्ध मत है या हिंदुज़म है या सिखिज़म है, उनके बारे में भी हमारे रब ने हमको बताया हुआ है कि उनको कैसे डील करना है. आपको कतई उनके खुदाओं को या उनके जो मानने के लिए देवता हैं उनको बुरा नहीं कहना, बिकॉज़ एक टाइम आएगा जब वो यही चीज़ पलट कर आप पर आएगी. अकॉर्डिंग टू यू इट्स कार्मा. और जहाँ तक आपका अपना ख़्याल है कि आपको सिंदूर पसंद है या आपको जो है वो पसंद है जब वो इनका कोई जो रिलीजियस दिन होता है जिसके अंदर ये करवा चौथ जिसमें वो अपने हस्बैंड्स के लिए दुआ मांगती हैं, आपको वो पसंद है, फेयर प्ले टू यू, ठीक है, आपको पसंद है. लेकिन हमको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद. और मेरा ख़्याल है कि ये एज एन इन्फ्लुएंसर यू डोंट नीड टू टेल पीपल अबाउट दैट. पीपल कैन मेक देयर ओन डिसीजंस अबाउट दैट. आप ये ज़रूर कह सकती हैं कि एज़ मुस्लिम्स हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए सब रिलीजन्स की, बट एज़ ए मुस्लिम व्हाट यू लाइक अबाउट अदर रिलीजन्स एंड व्हाट यू डोंट लाइक अबाउट अदर रिलीजन्स, ख़ास तौर पे उनके जो कस्टम्स हैं. हर रिलीजन की बेसिस यही है कि हर एक का एक रब है, ठीक है. उसके बाद जो है वो सब कस्टम्स हैं और लोकल थॉट्स हैं, जैसे सिंदूर लगाना या करवा चौथ करना, वो सब जो हैं वो उनकी बेसिस वेद्स में नहीं है और मेरे ख़्याल के अंदर श्लोक्स में जो कि इन्होंने बीच में से कंडेंस किया उसमें भी नहीं है. और मेरा ख़्याल है कि उसके ऊपर आप इस तरह कमेंट करने की पोजीशन में नहीं है. एज अ मुस्लिम आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट दैट यू आर प्रोपेगेटिंग अदर आइडिएशन. सो रिलीजन्स का एहतराम अपनी जगह पर है, लेकिन उनके कस्टम्स को और जिनकी कोई नॉन रिलीजियस बिलीफ्स को प्रोपेगेट करने के लिए आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट अगेंस्ट दैट. और अगर आपको ये हक़ हासिल है कि आप पूरी लाइव बुलाकर किसी के ऊपर पूरा आप क्रिटिसाइज़ करें, तो मेरा ख़्याल है कि एज़ अ पर्सन हु वॉचेज़ यूट्यूब मेरा भी उतना ही हक़ है और मैं उसी सिलसिले में ये प्रोटेस्ट लॉन्च कर रही हूँ. आई थिंक आई विल रेज़ समथिंग ऑन ट्विटर एज़ वेल. आई एम ऑन ट्विटर एंड आई विल रेज़ दैट ऑन ट्विटर. बट मेरा ख़्याल ये है कि आपको लिबरलिज़म इज़ वन थिंग एंड बीइंग लिबरल एक्चुअली मीन्स दैट यू रिस्पेक्ट योर स्पेस एंड you respect other space. लेकिन at the same time you are not allowed to impose your likes and dislikes upon other people which have no basis in religion. Okay? और मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैगाम है सब ख़वातीन को जो सुन रही हैं, जो एक और आपके साथ एक आपकी हवारी कह रही थी कि मुझे सिंदूर बहुत पसंद है. सिंदूर हैज़ गॉट अ रिलीजियस बेसिस, लुक इन टू इट. और उसका हम मुस्लिम होने से कतन कोई ताल्लुक़ नहीं है. और अगर आप लगाते हैं सिंदूर और तो हमको बताने की ज़रूरत नहीं है. यू डू इट एज़ योर ओन पर्सनल एक्ट, डू नॉट प्रोपेगेट इट. आपकी व्लॉग के थ्रू वो प्रोपेगेट हो रही है, ठीक है.
اوکے آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دیر واز نتھنگ ٹو انوائے یو، اور کچھ پرسنل نہیں ہے اس کے اندر، بٹ آئی فیل ایز این ایکسپیٹ ہو ڈزنٹ لیو ان اے مسلم کنٹری، میں ایک عیسائی کنٹری میں رہتی ہوں، اور میں اس چیز کا پورا احترام کرتی ہوں کہ میرے ریلیجن کی احترام ہوتی ہے یہاں پہ، اور ان ریٹرن آئی آلسو رسپیکٹ دیم، اور یہ اسی طرح سلسلہ چلتا ہے۔ میرے کرسچن نیبرز میرے ساتھ عید سیلیبریٹ کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ کرسمس سیلیبریٹ کرتی ہوں۔ میں کوئی اس طرح کی کوئی فنڈامنٹلسٹ نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں کہ نہیں اس کو مجھے سیلیبریٹ نہیں کرنا یا شیئر نہیں کرنا، میں ضرور کرتی ہوں، اور اس لیے کرتی ہوں کہ یہ بھائی چارہ ہوتا ہے، اور شاید آپ لوگ جو انڈیا کے مسلمز ہیں وہ بھی بھائی چارے کے چکر میں اور یہ چیزوں کو لے لیتے ہو اپنے اوپر، بٹ دا تھنگ از ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں نے کوئی یہ نہیں ماننا نعوذ باللہ کہ یسوع کے پیدا ہونے کا دن 25 دسمبر جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، وہ ایک پیغمبر ہیں اور ہمیں بہت معتبر ہیں، اور ہم نے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ ان کی برتھ کو جب بھی تھی، وہ 25 دسمبر کو تھی یا اپریل میں تھی، جس طرح بھی تھی وہ اس کو سیلیبریٹ کرنا تو بنتا ہے، کیونکہ ان کے وہ ہمارے نبی سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے پیغمبر تھے، ایک پہلے پیغمبر تھے وہ، تو اسی طریقے سے باقی ریلیجنس کی بھی رسپیکٹ کرنا بنتی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان کی کسی ریلیجس سیریمنی کو اپنے اوپر امپوز کر لوں جسٹ بیکاز مجھے بھائی چارے میں رہنا ہے یا ہارمنی میں رہنا ہے۔ آئی تھنک کہ ہم لوگ ہارمنی میں رہ سکتے ہیں کیپنگ ٹو آر اون ریلیجن اینڈ اون کسٹمز ود آؤٹ سیئنگ کہ جی یہ ہے اور وہ ہے۔ آئی آلسو لائک دیم سنگنگ کیرلس، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں خود کیرل سنگنگ کرنی شروع کر دوں یا لوگوں کو بتانا شروع کر دوں کہ جی ہاں کیرل سنگنگ بہت اچھی ہے اور مجھے شامل ہونا چاہیے اور مجھے کرنا چاہیے اور ہم کو بھی اپنے ریلیجن میں کوئی ایسی چیز کرنی چاہیے۔ آئی تھنک کہ اس طرح اپنے ریلیجن میں جو ہے نا وہ بدعتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ میرا خیال ہے، ایز اے سیڈ آئی ایم ناٹ اے ریلیجس اسکالر، بٹ آئی تھنک دیٹ ایسے شامل ہوتے مذہب ایروڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کانسیپٹ کو سمجھتی ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھتی تو آئی تھنک آئی ہیو ڈن مائی ڈیوٹی اباؤٹ اسپیکنگ اپ۔ خدا حافظ۔